दिल्ली कैंट की 9 साला मजलूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी कोलकाता जिला कांग्रेस छात्र परिषद। जी हाँ, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में कहीं न कहीं अजतमाही असमत दरी का मामला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और सरकार खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। 1 अगस्त दिल्ली के कैंट में 9 साला बच्ची का अजतमाही असमत दरी की गई, जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज उठाई जा रही है। आज इस 9 साला मजलूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता जिला कांग्रेस छात्र परिषद ने विक्टोरिया मेमोरियल के सामने मोमबत्ती जलाकर खामोश एहतजाज किया और मजलूम मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई। इस एहतजाजी मुजाहरा में शुभंकर सरकार, रोहन मित्रा और छात्र परिषद के लीडरान ने शिरकत की। बरहत अंजुम, इकरा उर्दू न्यूज। श्यामा मेडिकल स्टोर, chemist and druggist. all type of medicine available, Up to 15% discount on medicine 15% की छूट, and 6% discount on food and OTC products. 6% की छूट, Home delivery facility available up to 3 kilometer without any charge. 3 किलोमीटर के दरमियान में होम डिलीवरी मुफ्त। Our address is हमारा पता है Syama Medical Store, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, 30/15 GC Road, Chittagarh. कोलकाता 700119, Our WhatsApp number is 9088354487। দিল্লিতে যে পুলিশ আছে যারা পুরোপুরি ভাবে ফেল হচ্ছে, আমরা দেখেছিলাম 2013 সালে যখন নির্ভয়া কাণ্ডে হয়েছিল কিভাবে ভারতবর্ষের মানুষ সেদিন নির্ভয়ার জাস্টিসের জন্য রাস্তায় এসেছিল। আজকে আমরা দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে একটা 9 বছরের শিশুকে যেভাবে অত্যাচার করে তার শারীরিক ভাবে তাকে ক্ষতি করা হয়েছে, সেটার প্রতিবাদ জানাতে এবং দোষীদের শাস্তি চেয়ে এবং যেই রেপ করবে তাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত, এই জিনিসটা বলতে এসেছি। মহিলাদেরকে প্রোটেক্ট করতে আমরা জানি প্রত্যেকের ফোনে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে হ্যাক করে আমাদের যে গোপনীয়তা তাকে আজকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এরা হিন্দুদের কথা বলে, দলিতরা হিন্দু, কিন্তু তাদের ওপরে যখন অন্যায় হয়, একটি মেয়ের ওপরে যখন অন্যায় হয়, তখন আমি দেখি কেন্দ্রে যারা আজকে মহিলা মন্ত্রী আছেন তারা নীরব।